Kardom pini news fast kar bianglong birta ke than chabang nilimen sami birtikram sapi aprang se birta thepi arjek tha. Dipo long postal ballot vote ke jok pang cheng pon tang lo. Milo la penchara pathara long BJP candidate Dr. Tuliram Rong hang hin pen vote kerega me kang nipong. Sacheng constituency arlo long plikep polling station do APSL se phan dim klong pek pedat nangji athe itumahutu head sing rong par MEC Non birtang ton pen arjek senang. Dipo long postal ballot vote ke jok pang cheng pon tang lo. Postal ballot pen vote ke jok jecho kumar bangsuri pira pharohini ra sirkep amen kachatha. Postal ballot pen vote ke jok asaimo jangni ke thomarni ada por phai sirkep por pen dipu kisika dimalong pang cheng etlo. Karbi Anglong election district along Katuk Kabe Bangsuri Plira Pharohini ra sirkep government achokomar postal ballot vote ke jok japhan chuning rialu jok pon. La songbong service voter bang pharo phora thomke rapi bangsuri sera pharoi sera phoke brai kombang phu lapen kilika saimo long kachara bachoko mara phai bangsuri hinira pharoi sera hinidu rai komabang phu bang phi atuma phandi phu police reserve conference hall along jangni chokani an postal vote ke jogabar sai bipon kilika saimo long arpu ke do choko mardi phu gising sai hemalong kapathika dim jangni chok angbong methang ador ke sobot postal vote jogdam nampu akaprega district achokomar Karbi Anglong along kilik aphadeng ke tanga chokomar diphu DCSI hem room number 10 along jangni pholapen jangni trok arni postal vote jognampu report me alam ke bang pharu plira bang kripli hem konglong pen vote ke jok bang khu bang phi de Karbi Anglong along saru sarhang bang pharu plira trok lapen okran kemimi abang khu bang phiatum hem long thulong vote jokpon tanglo ajahak saru sarhang abang khu bang phi atung kesokyun e jok vote jokun edatlu lapen inut vote ke jok ji abang phu arong chewoi juilu media cell Karbi Anglong. Democracy travels across towns, villages, and remote hilltops to reach every voter. Across Bokajan, Hauraghat, and Difu, over 5.31 lakh voters are served by 690 polling stations, from urban centers to the most remote regions. Kardom, my name is Zilukhan Sati. I am really excited for the upcoming polling on the 9th April. It will be my first time and I'm looking forward to take a part of the process. I hope everyone turns out to vote. In towns, polling stations are easily accessible. In rural areas, the journey grows longer. But in the remote hills, reaching a polling station becomes a challenge. Across the district, 21 polling stations are located in such difficult terrain, ensuring that no voter is left behind. Jolian village is one such remote location. Located 51 kilometers from Difu, the journey begins on the plains and then continues through a 35-kilometer stretch of steep, winding hill terrain. As route ends, the final stretch must be covered on foot. Home to the Thado Kuki community, Jolian reflects a life rooted in nature and simplicity. Even here, the spirit of democracy remains strong. 3 polling stations have been set up at Jolian. Jolian LP School to the right, Jolian LP School to the left, and Jolian ME School, serving voters from 11 villages with a total of 1,070 electors. Karbi Anglong election district has 3 legislative assembly constituencies, Bokajan, Hauraghat and Difu, and being one of the largest districts in terms of area in Assam, it has one of the most remote polling stations. We had the opportunity to actually see how Jolian polling station is located and how it requires a lot of effort from the polling parties to reach that polling station. But this is not all. Like, we have a total of 21 such polling stations which require the polling parties to actually
travel 2 days in advance to reach the polling stations. Yet it has its own beauty, it has its own challenges, and it has its own stories to tell. The hospitality of the people around, they have always been very supportive of their polling stations. Polling personnel begin their journey 2 days in advance. They travel across hills and forests, and where road equipment is carried on foot. This effort reflects a commitment to reach every voter. আমি এতিয়া উপস্থিত আছো এনেকুৱা এটা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এইটো পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত ডিফু বিধানসভা সমষ্টিৰ জেলিয়েন পুলিং ষ্টেচন আৰু ইয়াত তিনিটা পুলিং ষ্টেচন আছে আৰু এই তিনিটালৈ ডিফুৰ পৰা কিন্তু বিশেষ দূৰ নহয় ডিফুৰ পৰা 51 কিলোমিটাৰ অনলি কিন্তু 51 কিলোমিটাৰ হলো 35 কিলোমিটাৰ কিন্তু কেঁচা ৰাস্তা আৰু সেইকাৰণে বৰষুণ দিলে ইয়ালৈ আহিবলৈ অসুবিধা হয় কিন্তু ইয়াত আহি পোৱাৰ পিছত দেখিব যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ইয়াত বহুত ভাল ইয়াৰ গাঁৱৰ যিসকল ৰাইজ আছে বিশেষকৈ ইয়াত কুকি জনগোষ্ঠীৰ লোক বাস কৰে তেওঁলোকৰ যিটো কোঅপাৰেচন সেই কোঅপাৰেচনটো পুলিং বিজাৰী বিষয়াসকলে পায় For many here, voting means walking for hours across difficult terrain because the right to vote is deeply valued. From towns to the remotest hills, democracy in Karbi Anglong is defined not by distance but by determination, reaching every voter across every terrain. Number 112, Amri LA constituency BJP candidate Dr. Habib Terone Hinpen Duar Amla Arni Siang Bong Long Trok Vote Shakti Kendra Long Kahumrida. Keduan political asong atumta mitang asong pen kili kachapahay dun Japan dodi sang siang pin. Lason si non kibang bok MLA kili kapadupon along BJP asong pen kachatoy dun Dr. Habib Teron number 1 Duar Amla constituency local MAC Mate EM Prabhat Chandra Taro pen kadang lok ke ongdung man pen keduke thekeding atum chatong dun si MLA kili kapadupon along number 112 Amri LA constituency BJP asong pen kachatoy dun Dr. Habib Teron apan Pidong Arjana Long vote pirak ke ongdung ang vote pen ke pahay dun ke bang chilang Arni Asose Kaching Turamo ke deng Ponlong Japan kadu kabiar radapan BJP candidate Dr. Habib Teron pen EM Prabhat Chandra Taro Hinpen Pan Ajamnikan Muthalang Supen Rajan Rongham News Fast Caribbean Ilituma Prime Minister Narendra Modi lapen ilitum National President natin Nabinji lapen state along sami ilitum Chief Minister ilitum kachimhon na Dr. Himanta Biswa Sharma lapen ilitum State President Dilip Soikiaji lapen ilitum District along sami ilitum Alidarlo ilitum Songyapu akahay Dr. Tulam Rongham lapen ilitum District President ilitum Radib Rongham lapendak ilitum Local MEC EM Prabhat Chandra Taro lapendak District Committee lapendak Mondol Committee lapen nang litum kadu kawe kari kartas nang litum nilipan na yung waipen non kimangji Amri LAC election kacipate dun Japan nilipan BJP party pen ng parjab dun lo kasi nabangso nilipan ng kang waipon nang litum kadu kawe pansitami nili nengkang sampen non ipong kardom ng Chipiglo kardom nilimen Dr. Habib Teron nilirong lagi suai Amri MSC Angkang lapen non bangke Amri LSC Angkang lo elitum cilu niligidam tang ahut Dr. Akam Siglembong sitami nang itum rap det pen gaduwi cingkiji cingmaji kacirabi ninghang sitami aporawi amat si nilitami nang itum pen lem rapet dam rapet jinenghang amat si nilitami राजनीति along के काम नाम चिया और दोनों आधे राजनीति पेंसिल तुम चिंगथोरी जी राजनीति पेंसिल तुम आजाद काम पुनः तोवार पुनः ना पेंस्कीमा मुखा पुनः तुम क्लेम पुंजी किधम तांग से तमे इले तुम a government BJP government इले तुम फान नाम क्लेम पिपिक नाम दाम पिपिक लो तोवार पुनः इले तुम थेदुम ना तोवार कचिलिंग ना तोवार नाम ताम मेसन लो
Sondhaksi rong arlo tawar samedo lo sitame iltum thornangji pulote iltuma government iltuma leader tu Mailu la penchera pathar along BJP candidate Dr. Tuliram Ronghang hin pen vote kerega me kanipo. West Karbi Anglong Rongkhang number 111 MLA constituency along Kopili la pen Amreng MS constituency along Mailu la pen chera pathar along BJP candidate Dr. Tuliram Ronghang helicopter pen vote kerega me inipo. Labang so vote kerega long rat athing lu kaning jepon ke vote high debt lu kulutang te suri kep abang subang piet maphan behave par kapachuklem ponjia phan lakhini atangka pajoi ponji lapen bang suri inkoi atma phan interview hang pup lapen interview kiduna atma phan suri kep atangka Karbiang Long Autonomous Council pen pi pajoi dun popasi Rongkhang MLA constituency pen BJP candidate Tuliram Ronghang hin pen rada thing nu jete kang posi nile tuma pherang ke khiruni pen ren sing terong birta pali Abdul Qadir namaskar জয় গুরখা জয় আজি আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ দিব আজি আপোনালোকে মোক মৰম কৰিব মোক ভোট দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক মই 2 মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ আহিম 1 মাহ বুলি মই নকওঁ দে মিছা কথা হ'ব যে 2 মাহৰ ভিতৰত মই আহি পৱন কুমাৰ লগত লৈ যিমানখিনি ইয়াৰ গাঁৱলীয়া গাঁওবুঢ়া চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া লোকেল কমিটি মণ্ডল কমিটি আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ লগত ৰাস্তা পদূলি স্কুল বান্ধৰীৱাল অপেন ষ্টেজ যিটো যিমানখিনি প্ৰয়োজন যিমানখিনি আঁচনি লাগে গোটেইখিনি কাম আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে মই আহিম বুলি মই আপোনালোকক কৈছোঁ जितने विकास के लिए आप लोग के चेरापुठा कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 महीने के पीछे में हम 5 लेके यहाँ हम काम करेगा हम लोग 2 महीने के बाद में होगा इलेक्शन के बाद में हदमान और अधिकारी स्थायी शांति पार्लियामेंट पीस कार्बी आंगलंगत डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डारिया नेतृत्व लोৱাৰ পিছত ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত স্থায়ী শান্তি হৈছে কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত কোনো কাইজা নাই কাৰ্বি আংলঙৰ বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত লৈ আমি টিম কাৰ্বি আংলং আৰু বিজেপি গঠন কৰা হৈছে টিম কাৰ্বি আংলং হ'ল সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত লৈ কাৰ্বি আংলঙত নতুন কাৰ্বি আংলঙত এটা এই সপোন পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে টিম কাৰ্বি আংলং গঠন কৰাইছে আপোনালোকে মনত আছে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ মূলত ইয়াত উগ্ৰপন্থী জন্ম হৈছে বহুত মিলিটেণ্ট গ্ৰুপছত জন্ম হৈছে ইয়াত কাৰ্বি মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ আৰু কোকি মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ কাৰ্বি মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ আৰু আমাৰ ডিমাচা মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ আৰু কাৰ্বি মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ আৰু ৰেগমা মিলিটেণ্ট গ্ৰুপৰ লগত কাইজাতে জেনেৰেল মানুহবিলাকক ভুগি ল'ব লাগিছে কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰ চৰকাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত যিমানখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ মিলিটেণ্ট গ্ৰুপ আছে আৰ্মছ গ্ৰুপ আছে কাউন্সিলৰ মোৰ নেতৃত্বত লোৱাৰ পিছত সকলোৰে লগত আলাপ আলোচনা কৰি শান্তি চুক্তি কৰা হৈছে পিচ এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত পাৰ্লিমেণ্ট পিচ হৈছে आप लोग शांति चाहिए कि नहीं चाहिए अभी कार्बी आंगलंग शांति हुआ ही नहीं हुआ शांति हुआ ऐसे चाहिए हम लोग का पार्लियामेंट पीस पार्लियामेंट शांति होने चाहिए कार्बी आंगलंग होगा नहीं होगा कारण আমি কাৰ্বি আংলঙে যেতিয়া শান্তি হ'ব শান্তি হ'লে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম এটা আমি কাম কৰিব পাৰিম আজি আপোনালোকে চাওক যে ইয়াত আপোনালোকে চেলাইন কপিলাক 10,000 টকা পাইছেনে নাই পাইছেনে নাই মহিলা মিলাই নিমিলে 10,000 টকা মিলাই নিমিলা মই আপোনালোকে মোক জিকাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মোক জিকাই দিয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক মই ইয়াত
মই কমিটমেণ্ট দি গৈছোঁ যে যিমানখিনি চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকৰ 25,000 টকা পাইছে, যিমানখিনি ইয়াত মহিলা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাক আত্মসহায়ক গোটবিলাকৰ 10,000 টকা পাইছে, নিৰ্বাচনৰ পিছত আপোনালোকে 25,000 দিন। अब तक मिलेगा 25,000 मिलेगा इलेक्शन का बाद में। खाली अपना लोग आशीर्वाद दियो সেইদিনা 9,000 টকা যোৱাবাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ মাহত 9,000 টকা পাইছে নে নাই? যদি 9,000 পাইছে আপোনালোকে কি হাজবেণ্ডক আপোনালোকে মহিলাবিলাকৰ কাৰণে 9,000 টকা পাইছে, হাজবেণ্ডৰ কাৰণে গিৰেক কৰিলে কিবা দিছে নে নাই? 1 কেজি মটন ছাগলী মাংস খুৱাইছে নে নাই? গাহৰি মাংস খুৱাইছে নে নাই? খোৱা নাই। হাজবেণ্ডবিলাক বেয়া পাব নহয়। 9,000 খালি মহিলাবিলাকে খাই দিছে। 1,000টো কমচে কম হাজবেণ্ডবিলাক গিৰেকবিলাকক দিয়কচোন। নহ'লে গিৰেকবিলাক বেয়া পাবতো, মতাবিলাক বেয়া পাব, হয়নে নহয়? বেয়া পাবনে নাপায়? বেয়া পাবনে নাপায়? কমচে কম 1,000 দিব লাগিব চেলেঞ্জ। গাহৰি মাংস আৰু ঠাণ্ডা পানী আধামান খুৱাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে বাইদেউবিলাক ভাল পাব। একেলগে খাব লাগে। এবাৰ পৰা যোনে যোনে অৰুণোদয় পাইছে, প্ৰত্যেক মাহত আপোনালোকে চাকৰি নোপোৱাকৈ প্ৰত্যেক মাহত আপোনালোকে 10 তাৰিখলৈ আপোনালোকৰ একাউণ্টত 3,000 কৰি আপোনালোকে সোমাব। 3,000 তো সময়তো 500 অলপমান গিৰিকা খুৱাই দিব। 100% হ'ব। মহিলাবিলাক হ'ব বুলিছে, ইমান ভাল মহিলা লাগে। গিৰিবাছৰ মহিলাবিলাক খুব ভাল। ইয়াত কাৰ্বি হওক, গোৰ্খা হওক, চেৰাপথাৰৰ যিমানখিনি ইয়াত আই মাতৃ আছে, তেওঁলোকৰ খুব ভাল। আজি ইয়াত আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড পাইছে। কংগ্ৰেছৰ দিনত আপোনালোকে চাউল 1 কেজি 3 টকা আৰু 4 টকা দিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছত Socheng constituency lo long plikep polling station do APHL se phan dim klong pek pedat nanji athe itu mahutor het singrong par MEC West Karbi Anglong number 4 Socheng MEC constituency BJP Mandal Committee pen Kapatir Piponsi MLA election campaign rally Hamret multi utility building a thing no along kedeng Bangso election campaign rally amelong MEC het singrong par pen lamthe than pangcheng alang limeilong ke thanpon ke APHL se party ke ja ponchai ka thar lapen arisang khotum radaphan ke than tablok ke che so phan voter list in thanji lapen karbiang long rat ka chingthuramu long det nan pura kaita radaphan ke than tablok lasi non MLA ke number 112 Amri LAC pen ke thudun BJP candidate Dr. Habib Rona Phansi ongdu abur Socheng constituency arat pahaidun poputa melong MEC rong parpen ninji Bangso election campaign rally melong Karbiang Long Autonomous Councils EM mate non lakha Parisira Crazy Rongkhang LAC pen BJP candidate Dr. Tuliram Rokhang MLA Barin Rup Singh Teron non Parisira Krehini Amri LAC pen BJP candidate Dr. Habib Teron MEC Het Singrong Par VDC Chairman Joy Singh Kro Lapen Yuwa Morcha Mohila Morcha Lapen BJP Aphan Ning Kachather Wat Chatong Dun Pen Le RDP Du Hamren Pen Bimol De News Fast Karbi Lapen kece ke phan ke plungi thosa me nona bangke indum kal tu ko ka bisolang do ram da pheglong lo je APHL se do bang tha kece ke be tumalong si akeng chodom da pini nale tumne phegoi je ai ka thar apostara nung ke pini kece ke be tum si pui hoglo bigro manse apun ko nong da me pini kece ke be apun do si ko ta ran phan ke thara bangke je ne do bangke ka bidan de ka ki Nasi pini pada bangkai ni tum, kadu we Socheng nam APS long pike ma polling station, mai pu bendang lok, kong chundang bendang lok, itu nam nang kele jia bangkai, polling station tin long tame APS LC dong phan, dei ma long pipe dah nampo.
lapen tobe hekame APHLC candidate lo Bikroman se ke hai bangke ake kata ami somchok lo long re pulis se somhan choro nahi Richard Depitha alang itu bangke APHLC candidate Bikroman se chap jene so lo got kursing lo dolo lapen ari sangho tum dolo so na taksi itu long dike ba pulis station on dame APHLC tunjong sigi bang global jumna tina kong pegane ape alang itu bangke ini cuma hudu lapen alang itu bangke itu kitu kela kapan dosong sigi pe plan long le ma kapi chulong le dajima kapi chulong le dajima halo hoi sirar pan ke thar pamang hlok don marli tu ini cuma bangke ini cuma CM kai ke mata amren ha waralam nang ni ki thodo de kapin polo lapen me ke jang ata me kaniki lo ini tum socheng pan pas na ching hon lo je ini tum mathau ne pin je hamre na rong sopi sei pole na tuma jibon bujok ta jin matha thei tame ini tuma CM Dr. Tuliram Mohana ka hon pen pini pole na tuma tame ni tum nong polo la to takalila nong nang ke le jin sigaw la par se to ni tum chief minister no memorandum ke pitota ong do na tuma dolo kalau he ko ta tame isi pen isi ka pa chun polia pansi ini tuma CM lapen ini tum pen ka sa ta na male ta ken polpo ta si kapre kala ning de lok ka to we na men tum pi ong do mara ye tum na bang so mai no na to do na pol abang putih na bang men ni suri suri ka ko pipa je pe ni lam ta jame ye pa ning tom pen ko lo chodom Bharat Mata ki BJP pahai nama Dr. Tuliram Mohana pahai nama Dr. Habibur pahai nama Dr. Habibur pahai nama APHLC Sompavir nama APHLC Sompavir nama Pinya birta lan se kang tonik lo dumi thakmi kardom